Pananglitan di pa ato siya sa simbahan, maayo-ayo ra. Pero kung mo simba na, uy, masakiton na. Hello? Unya, gibati na kabalaka, grabe ni kaayo. Mga Kristohanon, na born again, pero kabalaka na permi. Dugay na pagbati, walay pagdesisyon. Gihimo siya limbong atong kinabuhi. Siya maning kamot ning Satanas sa paghimo kanato nga ingon masulubon. Daghan kaguol pud. Grabe gud ni kaguol spirit na igsuon. Pray in the name of Christ, kaguol nakabaton kanimo karon adlaw, in the mighty of Jesus Christ. I pray nawala nagikan sa imo. Kay ning kaguol, kung kasobra na igsuon, di na maayo sa atong kasing-kasing. Ning kaguol, overtime nga good. Mauna, ning kaguol, the basics of mga suicide. Mauna spirit, remove ka na to by the power of the blood of the Lamb. Igsuon, dili pagtanaw sa mga kalisdanan. Dili ka makuyapan sa tunga sa dalan. Kay naa ni Kristo. Sa dili madugay makita na ni Jesus mituyod iyang kamot kanimo. Aron sa pagtabang, simple ra gud. Igsuon, siya mutabang kanimo ug giyahi ka si Jesus. Mao ang kahayag sa kalibutan.